बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे कि ख़रीदार विजय का कैसे निकाले या कैसे इसको देखें। तो ख़रीदार विजय को निकालने से पहले हमें क्या करना होता है। ख़रीदार विजय में सबसे पहले निकालने में आपने तैयार करनी होगी, बल्कि एक काम भी ज़रूरी है कि ख़रीदार विजय से पहले आपने जितनी भी ख़रीदार है उसके सारे रसीदें अपने काटनी है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि ख़रीदार का विजय निकालना होता है। इसमें से हम लोग ख़रीदार के खाते में से जो आज वो करेंगे, वसूली करेंगे, और वो वसूली हम लोग कहाँ पर करेंगे, खाते पर आएंगे। खाते पर ये ख़रीदार खाता है, ख़रीदार खाते पर जैसे हम लोग आ गए, जैसे मैंने नकीब मुंतखब कर दिया, नकीब का तो टोटल रकम हमारे पास बकाया जो आखिरी रकम है वो यहाँ से मिल रहा है। अब इसने तकरीबन हमें दिया लाख रुपये वसूली। लाख रुपये देने के बाद हम लोग अगर कोशिश करें यहाँ रसीद नंबर भी डाल सकते हैं, जो इसका वो रसीद नंबर है वो रसीद नंबर भी हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं आसानी के लिए, क्योंकि कल अगर हमें कोई चीज़ ढूंढना होता है तो हम लोग ये रसीद नंबर के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं कि इसमें से ये रसीद नंबर जो मैंने काटा है ये किसके खाते में कटा वगैरह। इस तरह बिलफर्ज नकीब आपके पास 2-3 नाम है तो 2-3 नाम में आपने एक नकीब का काटना, दूसरे नकीब का काट लिया, तो फिर इसको कंफर्म करना है कि भाई 3 नकीब हमारे पास है तो ये किस नकीब के खाते में होगा। तो फिर हमें वो नंबर पर आसानी से पता चल जाएगा कि भाई किस खाते में। ये उसका दूसरा तरीका भी, आसान तरीका भी है, मतलब ये भी ज़रूरी है, अगर नहीं डालना चाहते भी ज़रूरी है। फिर इसमें हम लोग और भी तफसील डाल सकते हैं कि चेक तक कोई चीज़ और वगैरह था इसमें से। फिर इसने हमें दिया तकरीबन 1,50,000 पे 1,50,000। इंटर से भी आप एक खातों में, इंटर से भी आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मुंतकिल हो सकते, टैब से भी मुंतकिल हो सकते। इसको मैंने तकरीबन तफसील अमूमन ये दिया था वगैरह। इसको मैंने तकरीबन फिर दिया 96,000, इसका 4,517 रुपये, 4,517, 4,517 जैसे इसका मैंने पेड करे तो यहाँ में इसका कुल बनान दिख रहा है, यहाँ पर इसका कुल जमा दिख रहा है, यहाँ पर इसका टोटल दिख रहा है 96,000 रुपये। इसी तरह मैंने ये रसीद काट लिया 13,000 रुपये, इंटर से मैंने प्रेस कर दिया तो ये सेक्शन में हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग रैंडमली इसको चेक करेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों ने रैंडमली एक एक खाते में वसूली डाली। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई आज हमने कितने रसीद काटे, क्या कंप्यूटर का जो कल टोटल है वो हमारे रसीद के टोटल के मुताबिक है कि नहीं है। तो इस पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस बटन पर, ये जो हमें बताया जा रहा है कि कुल हो गई आज, कुल हो गई आज में से हम लोग ये चेक करते हैं। ये वही उधार नकदी, अगर मैं रोज़ाना चेक के रिबन पर जाऊँ तो उधार नकदी पर अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ जाने से आसान ये लगेगा कि मैं कुल हो गई आज बटन को प्रेस कर दूँ, और ये जो हमें ये वसूली मिल रही तो नीचे हमें ये वसूली मिलेगा 3,84,517 रुपये। 3,84,517 यहाँ पर हमें रसीद के टोटल बता रहे कि कितने रसीद आज किन किन लोगों के रसीद कटे हुए हैं, तो हमें सारे ये रसीद का भी पता चल जाएगा। अब इसमें से हम लोग ये चेक करते हैं कि जो सलीम मशहूर है, सलीम मशहूर को ये मैंने रसीद दिया था तो इसको मैं मुंतकिल करना चाहता हूँ कि भाई ये सलीम मशहूर का नहीं था, ये किसी और का था। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद जैसे मैंने खाता मुंतखब कर दिया, कंट्रोल D प्रेस करते हुए भी आप ये कर सकते हो। इस चीज़ को मैंने तलाश कर दिया। तलाश करने के बाद तरमीम में से मैं फिर क्या करूँगा, इसको रकम खाता मुंतकिल है, या आप इसको मनसूख भी कर सकते हो, मनसूख यानी डिलीट भी कर सकते हो, मुंतकिल भी कर सकते हो। जिस चीज़ को मैंने मुंतकिल कर दी, यस पर मैंने कर दिया, तो ये इस पर मैं लिख दूंगा कि अकबर शाह का था ये रसीद वगैरह। कभी कभार हमसे गलती भी हो जाती है तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी तज़किरा कर रहे हैं। इसी सलीम मशहूर को मैंने देख लिया, 1,30,000 उसके खाते से निकल गए। ये किसके खाते में आ गया, अकबर शाह के खाते में हमारे पास आ गया। अकबर शाह जैसे मैंने मुंतखब कर दी, 1,30,000 यहाँ पर इसका जमा हो चुका है। अब वापस आ जाते हैं जो हमारे पास ये उधार नकदी वाला जो सेक्शन है, यानी कुल हो गया, इसको कुल हो गया भी हम लोग कहते हैं, उधार नकदी वाला सेक्शन भी कहते हैं। ये पेज अगर हमारे पास ऑलरेडी खुला था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तलाश कर देंगे। जैसे मैंने तलाश कर दिया, जो पहले हम लोगों के पास सलीम मशहूर का था ये यहाँ पर, अब अकबर शाह का ये कट गया, मिसाल वसूली कट गई। तो फिर आ जाते हैं इसके तीसरे नंबर पर। जैसे हम लोगों ने आज की वसूली कर दी, यहाँ पर हम लोगों ने सारा अपना वसूली और उसकी रसीदें चेक की, टोटल सही था और ऑलरेडी हम लोगों ने। तो फिर वहाँ पर क्या क्या था
کہ ہم لوگوں کے خریدار کے بیجک جو چالان ہے وہ بھی صحیح اب آ جاتے ہیں. اس کے بیجک نکالنے پر بیجک نکالتے وقت ہم لوگ یہ روزانچے پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر خریدار بیجک پر آ جاتے ہیں. خریدار بیجک میں ہمارے پاس ایک سیکشن بھی موجود ہے. تو ہمارے پاس کئی اور سیکشن بھی موجود ہے. اگر ایک نکالنا تھا یا مثال مخصوص کو نکالنا تھا یا پھر ہم لوگوں نے سب نکالنے تھے، اس طرح سارے اس میں چیزیں موجود ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو جیسے میں پرنٹ کروں گا تو ہمارے پاس جو میں فائنل اس میں صفحے دیکھوں گا وہ ہمیں ساتھ دکھ رہا ہے. پرنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آ جائیں گے. جو پرنٹ رپورٹ ہے یہاں سے اس کو جیسی پرنٹ رپورٹ پر ہمارے پاس جو بھی پرنٹر ایکٹیو ہوگا تو ہم لوگ یہاں سے اس کو تقریباً 1 تاثر جیسے شروع ہوگا تو ہم لوگ اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں. پرنٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں اپنے صفحے یعنی جو بیجک ہے وہ ملتے جائیں گے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے اگر ایک کرنا ہو بالفرض میں نے ایک کا نکالنا ہے ایک کا نہیں نکالنا ہے بھی تو ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو جیسے میں نے اکبر کا نکالنا ہے تو اس کو پھر میں کیا کروں گا، صرف کرنٹ پہ میں نے رکھ دیا، اس کو پرنٹ کر دیا. تو یہ پرنٹ کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ صرف مثال 7 صفحوں میں سے یہی ایک صفحہ نکالے گا جو آلریڈی موجود ہے. اس میں سے پھر میں جاتا ہوں اکبر جو بیجک اس کو میں چوڑتا ہوں تو اس کو میں نے نکالنا ہے تو اس پر بھی میں نے کرنٹ لگانا ہے. تو اس کو پھر میں نے نمبر نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ کرنٹ پیج پہ پڑا ہوتا ہے. اگر آل پیجز نکالنا تھا تو آل پیج تمام کو نکالے گا. اگر پیجز نکالنا تو یہ ہمیں یہ بتا رہا کہ کون سے پیجز نکالنا ہے. میں نے مخصوص نکالنا تو کرنٹ پہ رکھ دوں گا، پریس کر دیا تو یہ ہمارے پاس یہ موجود ہے. اس کا پھر ایک یہ طریقہ بھی ہے، یہ میں نے ایک طریقہ بتا دیا. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے یہ خریدار بیجک مخصوص جو ہے اس پر کلک کرنا ہے. اب اس میں ہمارے پاس کتنے تقریباً جتنے بھی بیجک موجود ہے جس کو میں نے نکالنا ہے اس کو میں نے سلیکٹ رکھنا ہے. یہاں سب سے پہلے اس کو میں نے منتخب نہ تمام کرنا ہے، یا میں نے منتخب تمام کر کے جس کو نکالنا ہے خالی اس کو صرف اس کو ان سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ مثال مجھے اکبر کا بیجک نہیں چاہیے تو یہ یہاں پر یہ بیجک مجھے نہیں چاہیے اور مجھے رب نواز کا بیجک نہیں چاہیے. تقریباً ہم لوگ ابھی دیکھیں گے کہ اکبر کا بیجک نہیں ہوگا، رب نواز کا نہیں ہوگا. یہ بھی میں نے اکبر لکھنا تھا، خیر یہ کوئی نام کسی اور نام سے بن گیا. تو اس کو میں کہوں گا کہ اس کو جیسے پرنٹ کروں گا تو ہمیں ان بیجکوں میں اکبر کا کوئی بھی بیجک نظر نہیں ہے کہ جتنا ہم لوگوں نے منتخب کیا تھا. 7 بیجک ہمارے پاس، 7 میں سے 3 ہم لوگوں نے نکال دیا، 4 آ گئے. اچھا یہ 4 بیجک پرنٹ ہوں گے، باقی اس کے علاوہ کوئی بیجک بھی پرنٹ نہیں ہوگا. تو یہ آج ہم لوگوں نے خریدار کے بیجک کے متعلق بات کی ہے. تو اس ویڈیو میں اس کو یہاں تک ہی کافی کر دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.